Zafira B سال برارش 2006 نمودی بیرونه ماشین نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم دوستان عزیز داخل سالن دو الکتروپاکت коробкаш механик اینجا سی دی پلیر سنتر زموک دارد پرابیگش 416,000 کیلومتر حالت سوانی ماشین دوستان عزیز حالت سالن کفای ماشین мотор якуни якате сӯзишвори дизел мебошад рафтор чӣ қадар дизел 6 литрина 100 километр мегардад дӯстони азиз нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 892 81 11 Zafira Elegance سالی برارش 2001 من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین این زدنی کامل دارد من این داخل سالن دو الکتره коробкаш автомат اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 381,000 کیلومتر پرابیگ این حالت سالن ماشین موتورش 1.8 گاز بنزین گازش یورو 4 من این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز 10 تا 85 90 میگردد یادآور میشین من این مهلتی آینه های سیاه‌شیشی و سنجی تکنیکیش نش تا ماه اوگوستی نش تا ماه نوامبر سال 2021 چند پولکو نرخ ماشین 55,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 745 46 46 Opel Sedan соли барориш 96 мен ин намуди биернаи мошин дӯстони азиз мен ин намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон коробкаш механик инҷа सी डी плеер дорад пробегаш 260,000 километр пробег мани ҳолти салони мошин дӯстони азиз мана ин ҳолти салони қафои мошин мана мотор 1.6 простой сӯзишвори газ бензин расход чанд тако газ ки расходаш 10 та газгири 90-95 та мегашта бо берун аз шаҳр зиёдтар мегардад ин чашкаҳои пеш ин ҳолти мотори мошин нархи мошин 36,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 759 86 86 Zafira Elegance соли барориш 99 من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین
حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتره، коробкаш автомат, اینجا сиденье پیش обогрев, CD плеер دارد، пробегаш 168,000 километр пробег. یعنی حالت سالن ماشین باز اینجا لوکام دارد. یعنی حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. мотор 1.8 екатек сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чанд газ киди? 10 расходаш 10 газ киди 70 километр мегардад. این حالتی мотори ماشین. нархи ماشین 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 807 70 03. Opel Zafira سالی برارش 99 دوستان عزیز. من این نمود بیرنه ماشین چخیلی که دیده ایستانید. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن این 2 الکتروپاکت، коробкаш مکانیک، اینجا CD پلیر دارد. пробегаш 235,000 километр мене. این کفاش چخیلی که دیده ایستاده بنه. мотор 1.6 екатек сӯзишвори бензин будааст. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 719 91 40. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.